ধন্যবাদ দিলীপ দা। আমি প্রথমেই এখানে উপস্থিত বাম নেতৃবৃন্দ এবং আমাদের বাম কর্মীবৃন্দ তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো। আমি তো আজ দুপুরবেলা পর্যন্ত কলকাতায় যোগাযোগ করছি যে মিছিল হবে কিনা, সভা হবে কিনা। আমরা কোন রাজ্যে বাস করছি বুঝতে পারছেন, কোন দেশে এবং কোন সময় আমরা বাস করছি বুঝতে পারছেন। দাঙ্গা লাগানোর জন্য যখন, হাঙ্গামা তৈরি করার জন্য যখন প্রস্তুতি নিয়ে বহিরুল্লন করা হয়, পরিস্থিতি তৈরি করা এমন যেখানে একটা সম্প্রদায়ের মানুষ আরেকটা সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাবে, জেলে দেওয়া হবে, তখন মুখ্যমন্ত্রী যিনি পুলিশ মন্ত্রী তিনি কলকাতায় রেড রোডে দাঁড়িয়ে 30শে মে যখন এখানে ঘটনা ঘটছে, ঘটনার উপক্রম হয়েছে, মাইক লাগিয়ে তার ধর্ণা মঞ্চ থেকে বললেন যে দাঙ্গা হচ্ছে, হাওড়ায় দাঙ্গা হচ্ছে, আমি খবর পেয়েছি। আর যখন ধুলাগড়ে দাঙ্গা হয়েছে, যখন বসিরহাটে হয়েছে, যখন রানীগঞ্জে হয়েছে, আসানসোলে হয়েছে, যখন মাথাভাঙা থেকে কালিয়াচক থেকে গত কয়েক বছরে কয়েকশো দাঙ্গা হয়েছে পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী, তখন মমতা ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করেছে না কোথায় দাঙ্গা, কিছু নেই তো। তাহলে যেমন দাঙ্গাবাজরা দাঙ্গা বাঁধানোর সময় বেছে নেয়, মুখ্যমন্ত্রী সেরকম সময় বেছে নেন কখন দাঙ্গা বলবেন আর কখন দাঙ্গা বলবেন না। এই হাওড়া পুলিশ আজকে হাইকোর্টে বিচারপতি হাওড়া শহর পুলিশের গালে একটা চড় মেরেছে সপাটে। যদি লজ্জা শরম থাকে তাহলে এরপরে লাই ঝান্ডার মিছিলকে আটকানোর আগে নিজের গালে হাত বুলিয়ে দেখে নেবেন তখনও গাড়িটা লাল আছে কিনা, 5 আঙুলের দাগ আছে কিনা। আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের যে সমস্ত আইনজীবীরা হাইকোর্টে নিয়ে গিয়েছেন। একটা সম্প্রীতির মিছিলের জন্য হাইকোর্টে যেতে হবে। আর গতকাল দেখেছেন একটা ভেপো যাত্রা হচ্ছে না, ভেপো না ভাইপো কি বলে না, সব পুলিশ সাধারণ প্রশাসন ভেপু আছে। আমি নিজে কালকে হুগলিতেও রিসরা এরকম, হাওড়ায় যেরকম হয়েছে 30 তারিখে, তার 2 দিন আগে হুগলিতে রিসরা হয়েছিল একই রকম জুট মিলে রাখায়, সেখানে মিছিল করতে গেলাম। আচ্ছা, একই রাজ্য, হুগলির পুলিশ বলছে আপত্তি করলো না, অনুমতি দিল রিসরাতে, আর এখানে হাওড়া পুলিশ বলছে না, মিছিল করা যাবে না, কারণ ভেপো আছে, ওদেরকে ভেপো হয়ে আসতে হবে। সব পুলিশকে ওখানে গিয়ে জহুজুরি করতে হবে, দলদাসগিরি করতে হবে। সমস্ত অফিসার গুলো কিছু হয়েছে এমন, তারা গিয়ে চেয়ার মুছছে, টেবিল মুছছে, কোথায় তাঁবু লাগানো হবে সেটা ঠিক করছে, কোথায় পেচ্ছাপ করবে, কোথায় পায়খানা করবে তার ব্যবস্থা করছে পুলিশের উর্দি ধরে রাজ্যের পুলিশ। আর সে কেন যাত্রা করছে বুঝতে পারছেন না, কেন করছে বুঝতে পারছেন না। পরে দেখা গেল ইডির নোটিশ আছে, চুপি সারে বাচ্চাকে নিয়ে বউ পালাতে ব্যস্ত ছিল। আমি নিজে, আপনারা জানেন, হাওড়ার লোক তো খুব ভালোই জানেন, আমার জন্ম হচ্ছে খিদিরপুরে, ওই যেখানে ফ্যান্সি মার্কেট আছে। ছোটবেলা থেকে স্মাগলিং এগুলো দেখেছি, কিন্তু এমন একটা স্মাগলার দেখিনি যে নিজের বউকে দিয়ে সোনা পাচার করেন, যে হাওড়ার টাকা। আর মুখ্যমন্ত্রী এখন বলছেন আমার সোনা বউয়ের জন্য আমি এখন সরকারি কর্মসূচি 3 দিন বাতিল, এখানে থাকতে হবে। প্রত্যেক দিন নবান্নে আসেন ছুটির দিন বাদ দিয়ে। আপনাদের মনে আছে যখন নোটবন্দি হচ্ছিল তখন কয়েকটা আর্মি ক্যামোফ্লেজ ড্রেস পরা লোককে হুগলি সেতুতে টোল প্লাজায় দেখা গিয়েছিল, আর্মির কোনো কনভয় যাবে। আর তখন ওরা এইসব শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি, কয়লা পাচারের দুর্নীতি, চন্দন কাঠের দুর্নীতি, গরু পাচারের টাকা, এইসব বিহার জেলে যাচ্ছে। এই শান্তনু, কুন্তল নাম আছে, ওরকম অনুব্রত, এইসব নাম আছে না, তাদের টাকা নোটবন্দির সময় যখন দিল্লির বিজেপি নেতাদের ধরে কারো টাকাকে সাদা টাকা করছিলেন, ভয় পেয়েছিলেন, তখন তিনি বললেন আমি নবান্ন ছেড়ে যাব না, রাতে নবান্নে থেকে গেলেন। যখন এই তৃণমূলের বেআইনি টাকাগুলো
কাটমানির টাকা, ঘুষের টাকা, লুটের টাকা, চাকরি চুরির টাকা গাড়িতে ভর্তি করে করে অন্য রাজ্যে পাচার হচ্ছিল নোট বদল করার জন্য। তখন অরুণ জেটলি অর্থমন্ত্রী, তাকে লিখিতভাবে দিয়েছিলাম, আমি এমপি ছিলাম, যে কোন রুট দিয়ে যাচ্ছে, কোথাকার টাকা। বিজেপি ব্যবস্থা নেবে? কি করে নেবে? এরা যদি কয়েক কোটি করে থাকে, ওরা তাহলে কয়েক হাজার কোটি টাকা করছে। আর এই জন্যই আমাদের মিছিল করতে হয়, আওয়াজ তুলতে হয়। আমরা তখন তো করিনি। ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যে আমরা হাওড়াতে জমায়েত হলাম, হাওড়া জেলা পার্টির সামনে বামফ্রন্ট এবং অন্যান্য বামপন্থী দলগুলো নিয়ে মিছিল করলাম, কারণ 144 ধারা লাগানো হয়েছিল। খুব ভালো কথা, যেমন হিন্দি সিনেমা আগে দেখতেন, তারপর ঘাই ঢুই গুলি গোলা খুন তার সব হয়ে যায়, তার কয়েক ঘন্টা পরে পুলিশ পৌঁছে ওখানে। ওরকম হাওড়া পুলিশের কাণ্ড তাই ছিল, চোর পালালে বুদ্ধি পারে, হাঙ্গামা হয়ে গেল, তারপরে 144 ধারা লাগিয়ে দিল। আর তার আগে ব্যবস্থা করছিল। মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছেন, আজকে শুধু হাইকোর্ট চর লাগায়নি, হাওড়া শহরে পুলিশ কমিশনারকে মুখ্যমন্ত্রী নিজে চর মেরেছেন। বলেছেন পুলিশ ঢিলে ছিল, ঢিলারে ঢিলা। কে বলেছিল? হাওড়া পুলিশকে মুখ্যমন্ত্রী, যিনি নিজে পুলিশ মন্ত্রী। আর তারপরের দিন বলেছিলেন একটু ট্যাকটিক্যালি কায়দা করে একটু সময় দিতে হয়েছিল দাঙ্গা করার জন্য। এই জন্য জ্যোতি বসু বলতেন, যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল দাঙ্গা কেন হয় না পশ্চিমবঙ্গে, জ্যোতিবাবু বলেছিলেন সরকার চায় না, এই জন্য দাঙ্গা হয় না। তাহলে দাঙ্গা হলো কেন? কারণ সরকার চাইছিল। সরকার চাইছিল কেন? কারণ চুরি, জোচ্চুরি, গুন্ডামি, মস্তানি, ধর্ষণ, জালিয়াতি, তার বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষ এককাট্টা হচ্ছে, লড়ছে। গোটা রাজ্যে বলছে, যখন টাকার পাহাড় বেরিয়েছিল পার্থ চ্যাটার্জি অপা, মনে আছে অর্পিতা, তখন বলা হয়েছিল চোর ধরো জেল ভরো। সেই দিন থেকে চোরদের বিপদ হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের পুলিশ চোরকে পাহারা দিচ্ছে, চোর ধরবে না। যে চোর ধরতো, মিছিল আটকাতে যত ব্যস্ত, তত যদি চোর ধরতে ব্যস্ত থাকতো 10 বছরে, তাহলে এত টাকা জমা হতো? এত ছেলে মেয়ে যাদের স্কুলে মাদ্রাসায় চাকরি হওয়ার কথা ছিল, তারা চাকরি পেত না, আর অন্যদেরকে ধান্দাবাজি করে চাকরি নিলাম করা হতো। অদ্ভুত অবস্থা হয়েছে। যদি তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে চুরি করো, ধর্ষণ করো, খুন করো, হাঙ্গামা করো, তাহলে রাজ্যের পুলিশ তাকে পাহারা দেবে। আর সেই যদি ব্যারাককে বিজেপিতে চলে যায়, তাহলে অমিত শাহের পুলিশ, হরিয়ানা পুলিশ, দিল্লি পুলিশ, সিআরপিএফ, সিআইএসএফ, আরপিএফ তাকে পাহারা দেবে। তাহলে কাদের রাজত্ব চলছে? চোর রাজত্ব চলছে। ব্যাপারটা হচ্ছে চুরি করবে, কিন্তু কোন ঝান্ডা নিয়ে করবে। ওই একটা দেখলেন না, মোবাইল ফেলে দিয়ে পুকুরে একটা এমএলএ পালাচ্ছিল পাঁচিল টপকে। কারণ একবার যদি পাঁচিল টপকে ওদিকে চলে যায়, তাহলে পাঁচিলের এদিকে থাকলে সিবিআইডি খুঁজবে, ওদিকে চলে গেলে সিআইডি খুঁজবে, আর তখন কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে এটাই হচ্ছে সমঝোতা। এজন্যই আমরা বলেছি মানুষকে এককাট্টা হতে হবে। নভেম্বর মাস জুড়ে আমরা বললাম গ্রাম জাগাও, চোর তাড়াও। গ্রাম শহর যত যাচ্ছে, চোরেদের তত ধূপগুনি বাড়ছে। তাহলে কি করতে হবে? তখন প্রথম কাজ হয় এই জাত পাত, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, মন্দির, মসজিদ, মহরম, রামনবমী, ধর্মীয় উৎসব, ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় আস্থা, ধর্মীয় চিহ্ন, ধর্মীয় প্রতীক, ধর্মীয় মিছিল, তাকে কেন্দ্র করে একটা হাঙ্গামা তৈরি করা যায়। তাহলে কালকে রিসরায় গেছিলাম যে वेलिंगटन जूट मिल बंद है, 3 साल से बंद है। हिंदू मुसलमान दोनों मजदूर वो चाहते हैं जूट मिल खुले, और जो जूट मिल खोलना नहीं चाहता है वो चाहता है हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े। मामला साफ है। जब बेरोजगार को नौकरी चाहिए, जब महंगाई को कमना चाहिए, जब मजदूरों को हक चाहिए, जब किसानों को अपना अनाज का कीमत चाहिए, जब चोरी धांधली बंद होना चाहिए, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी बंद होना चाहिए, उस वक्त जो मेहनती जनता है वो लड़ते हैं लुटेरे के खिलाफ। তাহলে একজন লুটে খাচ্ছে আর একদল খেটে খাচ্ছে। আজকে এমন অবস্থা হচ্ছে গোটা দেশে খেটে খাওয়া মানুষের খুঁটে খাওয়ার অবস্থা হয়ে যাচ্ছে। তখন খেটে খাওয়া মানুষকে আমরা বলছি না, আমাদের যারা লুটে খাচ্ছে তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে।
अब तक लूट तभी चल सकता है जब झूठ के सहारे लोगों के अंदर फूट डाला जाता है। এটাকে আমরা বলি বিভাজনের রাজনীতি। তখন আলাদা করে ভাগ করা হচ্ছে। আপনার একটা উদাহরণ দিই, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে, স্কুলে হয়েছে, মাদ্রাসায় হয়েছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের চোর জোচ্চোরকে মমতা বসিয়েছেন, আর মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের চোর জোচ্চোরদের বসিয়েছেন। স্কুল কমিটিতে নির্বাচন করছেন না, মাদ্রাসা কমিটিতে নির্বাচন করছেন না, নিজের পছন্দ মতো লোকজনকে বসিয়েছেন, মানিক ভট্টাচার্যের মতো লোকজনকে বসিয়েছেন, তারা লুটপাট করছে, এখন জেলে যাচ্ছে। তাহলে আমরা বললাম শিক্ষক নিয়োগ সুষ্ঠুভাবে হোক, सब शून्यपद पूर्ण हो। तब आपको बोलना पड़ेगा साहब, बीच में बीजेपी आकर बोला नहीं, वो मदरसा है, ये स्कूल है, वो मुसलमान है, हिंदू है, ওটা মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন, স্কুল সার্ভিস কমিশন। তাহলে সবাই মিলে চুরির বিরুদ্ধে, চাকরির নিলামের বিরুদ্ধে, ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে লড়ার থেকে ভালো হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়ো আর মুসলমান হিন্দুর বিরুদ্ধে লড়ো। धर्म अपना अपना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कि धर्मों के যখন টেনে রাস্তায় নামানো হয়, বুঝতে হবে कुछ साजिश है। দুর্গা পুজো তো প্যান্ডেলে হয়, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে কেন দুর্গা কার্নিভাল রেড রোডে করতে হয়? কেন ঈদের নামাজে গিয়ে হেজাব পরে আর খুতবা দিতে হয়? ইমাম সাহেবের বদলে মুখ্যমন্ত্রীকে নিজে কেন ভাইপোকে নিয়ে যেতে হয়? ধর্মীয় গুরুকে কেন ব্যবহার করা হয়? ইমাম বরকতি হোক, সিদ্দিকুল্লাহ হোক, আর রামদেব বাবাই হোক, আর সাধু সন্ত নিয়ে এই যে মোদী পার্লামেন্টে যে তামাশা করলেন, এ তো নিজের বেলায় আনো খাই, পরের বেলায় আমরা খাই বললে তো হবে না। আমরা এই জন্য প্রথম থেকে বলেছি ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে যুক্ত করবেন না। ধর্ম আলাদা, নিজের নিজের বিশ্বাস, নিজের নিজের ধর্মগ্রন্থ, নিজের নিজের তিথি অনুযায়ী উপবাস করুন, রোজা রাখুন, ইবাদত করুন, পুজো করুন। করে আমরা জন্মানোর আগে, বিজেপি জন্মানোর আগে, তৃণমূল জন্মানোর আগে এসব তো ছিল, এসব থাকবে। কিন্তু এই যে পরস্পর পরস্পরকে, তাহলে সবাই মিলে একসঙ্গে যখন বলি गैस का कीमत क्यों 430 रुपया सिलेंडर से 1200 हो गया, तो सबाई के एकसंगे बोलते हैं पेट्रोल डीजल का कीमत क्यों 100 से ऊपर हो रहा है, जब पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल का कीमत घट रहा है, 1/3 घट गया। और भारत को रशिया के बदौलत, ईरान के बदौलत अभी दुनिया में सबसे सस्ता में तेल मिल रहा है। और मोदी का दोस्त अंबानी वो तेल पूरे विश्व में बेच रहा है और हमको ज्यादा कीमत में खरीदना पड़ रहा है। हम जब ये सवाल पूछेंगे तो बोले अभी ये सब मत बोलो भैया, रॉन्ग नंबर हो गया है। अरे अपने अपने धर्म का मत मचाओ शोर, रास्ते सब जाते हैं एक ही घर की ओर। आप देखे जब ट्रेन के एक्सीडेंट हुआ कोरोमंडल में, जब लाशों का ढेर, मोदी जी के लिए, अभिषेक के लिए एग्जीक्यूटिव जेट प्लेन, एयर कंडीशन ताबू, और लाश को किस तरह से फेंका जा रहा है देखे हैं? एक चादर नहीं जुट रहा है, रेल के पास चादर कम होता है, एक ही चादर में माल की तरह फेंक रहा है लाश को, फिर दूसरा लाश को उठा रहा है। बोले सवाल मत पूछो, सवाल पूछने से बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। तो जो भ्रष्टाचार यहाँ देख रहे हैं वो रेल में भी वही भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वहां भी कटमनी हो रहा है, वहां भी सिग्नलिंग का गड़बड़ हो रहा है, वहां भी यहाँ जैसे सिंडिकेट में बाली का, सीमेंट का, कंक्रीट का, रॉड के बजाय बखारी डाला जा रहा है, रास्ते में गिट्टी डाला जा रहा है, गिट्टी के बदले में ईटा डाला जा रहा है। उसी तरह से रेल का पटरी अगर भेजाल माल में खरीदा जाएगा तो इतना गर्मी में इंसान पिघल जा रहा है, तो रेल का लाइन भी तो टेढ़ा हो जाएगा। स्टील का क्वालिटी पहले सरकारी रेल स्टील का सरकारी कारखाना से निकलता था, अभी तो वो प्राइवेट कंपनी से मोदी जी का भाई भतीजा के पास से खरीदना पड़ेगा। और ये सवाल पूछने से बोले नहीं, सवाल मत पूछो, तुम देशद्रोही हो। अगर हम बांग्ला में बोल रहे हैं बोले बांग्लादेशी, उर्दू में बोल रहे हैं तो बोले पाकिस्तानी। ये तो हो रहा ना। बालाकोट हम देखे नहीं, पुलवामा हम देखे नहीं, 50 हमारे देश के आधा सेना, आज उसकी हत्या हुई और उसको दिखा करके वोट हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध का लम्हा बनाया गया और वोट हो गया, खेल खत्म। वोट पर कैसा युद्ध का मामला चल रहा था, ये सवाल पूछेंगे नहीं। अब तो उनको जो वो जो गवर्नर बनाए थे सत्य
मकान मालिक वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी किस तरह से किए। तो यहाँ ममता किस तरह से काम करती है उसका अंदाजा हो जाएगा। दोनों का सिलेबस एक है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। किस तरह से जनता को भाग करो और लूटो, इसलिए लुटेरे के विरोध में एक साथ लड़ना पड़ता है। इसलिए हम आवाज देते हैं एक हो। जब हम बोलते हैं एक हो तो पुलिस बोलता नहीं नहीं 144 लग जाएगा। अच्छा, जब लोग बोलते लट्ठा-लट्ठी करो, मारामारी करो, तो पुलिस पहरा देकर के ले जा रहा है। चलो, समझ में कुछ आ रहा है? अभी बोला 144 खत्म हो गया, हाईकोर्ट बोला ये ऑर्डर हमारे पास है कि तुम्हारे 144 नहीं है, तब क्यों तुम मना कर रहे हो? तो 144 के मैं बोलता, अभी 444 कोर्ट चल रहा है, 444 बोला नहीं है, क्योंकि अभी ये जो पेपर যাত্রা হচ্ছে ওটা 444। সব পুলিশ রাতে ঘুম হচ্ছে না, সব অফিসার আইএস ঘুম হচ্ছে না, সব ওটার সঙ্গে লেগে আছে। আরে একজন চুরি করেছে, টাকা পাচার করেছে, লুট করেছে, সে নিজে বাঁচার জন্য তামাশা করছে। সিবিআই, ইডি, অমিত শাহ मोदी কাছে, आरएसएस এর मोहन बाबू কাছে নিজের দাম বাড়াচ্ছে। हम कितना बड़ा नेता है, देखो हमको देखने के लिए पागल हो रहे हैं लोग। हजारों पुलिस हमारे साथ चल रहा है। ऐसा होता है मोहल्ले में, जो बड़ा बड़ा गुंडा होता है ना, वो भी ऐसे करता है। कुछ इतना ऐसे लोगों को लेके ताम झाम लेके घुसता है, पुलिस वाला जिसको पकड़ना चाहिए जो पुलिस को, वो सलाम मारता है। होता है ना ऐसा। और खास करके याद रखिएगा, धर्म के नाम में जब धार्मिक विरोध निकलता है तो जो गंजेड़ी है वो भी खलीफा बन जाता है। बुरा मत मानिए। और रामनवमी के नाम पर भी जिन लोगों को इकट्ठा किया गया था, वो रोजाने का धर्म करते हैं, गंगा स्नान में जाते हैं, पूजा करते हैं। अरे हम तो अयोध्या कांड देखे, इसलिए हम ये कोर्ट में जाकर के लड़े कि हमें अपनी बात बोलना पड़ेगा और ये देना पड़ेगा। ये जमहूरी हक है, ये देश का संविधान है और ये संविधान की रक्षा करना पड़ेगा। अगर रेल पटरी से उतर जाता है तो 300 लोग मारे जाते हैं, और अगर देश संविधान के पटरी से उतर गया तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो संविधान का और दस्तूर हिंद का जो पटरी है, संविधाনের যে ব্যবস্থা তার উপর যাতে থাকে, আজকে তার উপরে আক্রমণ হচ্ছে। এজন্য আমরা এত চিৎকার করছি। আমাদের রুটি রুজির প্রশ্ন, আমাদের জীবন জীবিকার প্রশ্ন, আমাদের ছেলে মেয়েদের পুষ্টির প্রশ্ন, আমাদের মা বোনেদের রক্তাল্পতার प्रश्न, हमारा राशन के बाद, हमारे स्कूल कॉलेज का, हमारा अस्पताल का, हमारा दवाई का, वो मुद्दा असली है। उस मुद्दे से नगर प्रशासन को हटाया जाता है, तब ये धर्म और आस्था के मामले को सामने ले आया जाता है। उससे क्या होता है? मणिपुर में देख रहे हैं ना, मणिपुर में आज चल रहा है। आज अगर बंगाल के लोग मणिपुर से सबक नहीं ले तो ये बीजेपी टीएमसी का वही सियासत है। मणिपुर में यही काम हुआ। आप ओबीसी को बोले एससी बना देंगे, एससी को बोले हम एसटी बना देंगे, और उसके बाद नागा, कुकी, मैथी, मणिपुरी, रोजाना वहां पे आग जल रहा है, चर्च में आग लगाया जा रहा है। बीजेपी का सरकार है, कोई चर्चा नहीं। महिलाओं के ऊपर जो जुल्म बदनाम हो रहा है, कामधुनी से लेकर के, आप देखें दिल्ली में जंतर मंतर में हमारे देश के कुश्ती के जो लोग ओलंपिक से मेडल ले आए, एशियन गेम से मेडल ले आए, वर्ल्ड चैंपियनशिप से मेडल ले आए, वो सब लोग धरना दे रहे थे। अभी तो अमित शाह चोरी छुपे उनसे बातचीत की कल रात को। इतने दिन से ब्रिजभूषण, बीजेपी का 6 बार का सांसद, महिला हमारे 18 साल के नीचे वाली बच्ची जो मेडल ले आई है, वो कह रही है कि तशशीलतारी हुई है। पर कितने संस्कारी लोग हैं, समझ रहे हैं कितने धर्म का आस्था की बात करते हैं। इनका 2 चेहरा होता है, हाथी के 2 दांत होते हैं, एक खाने के और एक दिखलाने के। इसलिए हम लाल झंडा वाले ये बोलते हैं, ये दिखलाने वाला दांत है उससे आप मत बोलो। आपको इसलिए एकता की बात हम कर रहे हैं। हम ये कोई चुनाव का मामला नहीं है, हमें एक साथ होना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है, कोर्ट ऑर्डर में ये भी कहा है, आप लोग ये सब प्लास्टिक का फेंक रहे हैं ना, 6 रुपए का डब्बा, यहाँ मत फेंको, साफ सुथरा रखो। क्योंकि आज विश्व परिवेश दिवस, আমরা বিভিন্ন জায়গায় গাছ লাগাচ্ছি, রক্তদান করছি, বিজ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে। এটা হাইকোর্ট আজকে বলেছে, কারণ পুলিশ বলেছে এরা মিছিল করলে খুব নোংরা হয়ে যাবে, এজন্য আমরা এখানে কোনো নোংরা করব না।
कि तो जिस रास्ते से हम जुलूस लेके आए हैं इसी जीटी रोड में 3 जगह हम स्वच्छ भारत का नमूना देखे हैं। नाक में रुमाल देना पड़ेगा, ऐसे सड़ रहा है। हावड़ा में कॉर्पोरेशन है? हा? हमने तो जमाने में वाम मोर्चा के जमाने में हावड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाए थे। हावड़ा में म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, अब समझे इसी म्यूचुअल का मामला हो रहा है। और तृणमूल के लोग लिप्स एंड बाउंस में बढ़ रहा है, चंद पैसा इकट्ठा कर रहा है। सिर्फ अभिषेक नहीं, आंगुल फुले अनेकेर कला गाछ হয়েছে, অনেকে এত মোটা হয়ে গেছে कि उसका टीएमसी का शर्ट में उसका चेहरा जिसम घुस नहीं रहा है, इसलिए वो चोला बदल करके बीजेपी का शर्ट पहन ले रहा है। आप देखिए ये काकीनाडा में पिछले 2 साल 3 साल चुनाव से पहले आगे पहले कितना बमबाजी हुआ ना। ममता बनर्जी जहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा था, तृणमूल के लोग कर रहे थे, कोई बीजेपी के तृणमूल के नाम पे, ममता बनर्जी वहां जाके बांग्ला और हिंदी के नाम में भी झगड़ा लगा दी। बोले এখানে থাকলে বাংলা বলতে হবে, হিন্দি বলা যাবে না, উর্দু বলা যাবে না। দেখি এই যে বিভাজনের যে রাজনীতি, এটা শুধু ধর্মের নামে হয় তা নয়। জামা কাপড় নিয়ে হতে পারে, কে সালোয়ার কামিজ পরে, কে চুড়িদার পরে, কে প্যান্ট শার্ট পরে, কে ধুতি পরে, কে পাজামা পরে, কে লুঙ্গি পরে। सुबह ले को लगता भी देखे सुबह बोला ना बोलता जाता कि पानी क्यों बोलता है, जल बोलता है खाने। अरे पीने का पानी मुयस्सर नहीं है इस गर्मी में, लोग को पानी चाहिए और वो झगड़ा लगाते हैं इसको पानी बोलेंगे या जल बोलेंगे। लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, आप खुराक लेकर के ये छोटा खाता है या बड़ा खाता है, ये आमिष আছে না নিরামিষ আছে, এই নিয়ে ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, विविधेर माঝে देखो मिलन महान। हमारा एक एक जगह में एक एक किस्म का पानी है, एक एक किस्म का जुबान है, एक एक किस्म का लिबास है, एक एक किस्म का खुराक है, फिर भी हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमारा ये एकता है, विविधेर मध्य डाइवर्सिटिर मध्य ऐक्य। एजন্যই তো আমরা বলেছি স্বাধীনতার সময় থেকে এই জাত পাত ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে সবাই আমরা একটা হয়েছি। আজকে বিজেপি তৃণমূলের যে রাজনীতি হচ্ছে তাদের লুটতন্ত্রের জন্য তারা এই ধর্ম জাত পাত ভাষা প্রদেশের নামে ভাগ করছে। बंगाल के लोगों को पिछले 12 साल में ये बीजेपी टीएमसी का राजनीति कौन हिंदू है कौन मुसलमान है समझा दिया। कौन बिहार से आया, कौन यूपी से आया, कौन बंगाल के गांव से आया, वो हर मोहल्ले में बता दिया। कौन हिंदी बोलने वाला है, कौन उर्दू बोलने वाला है, कौन बांग्ला बोलने वाला है, उसमें आपस में लड़ा दिया। लोग जान गए, दुकानदार बाजू में एक साथ में, हाथ में एक साथ में है, কিন্তু এটা বুঝে গেছে কে হিন্দু কে মুসলমান, কে बिहारी के बांग्लादेश के अबांगाली बोले ना। लेकिन अभी तक ये नहीं समझ में आया कि कौन बीजेपी है और कौन टीएमसी है। हिंदू मुसलमान का बंटवारा हो गया लेकिन बीजेपी और टीएमसी का बंटवारा नहीं हुआ। मुकुल राय से लेकर के अर्जुन सिंह से लेकर के बाबुल सुप्रियो का आप देखो तो आपको पता चल जाएगा वो किस तरह से एक है, अलग अलग चोला पहन करके। जब जैसा टेलीविजन में चैनल बदलता है ना, नेशनल चैनल रीजनल चैनल, वैसा ही इनको जब जैसा दरकार होता है तो उसी तरह से वो उसी मजहब उसी धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं और लोगों को बांटते हैं। हमें ये अहद लेना है, हमारे शपथ दीते হবে যে আমরা বাংলা রাজনীতিকে এই দুর্নীতিবাদদের থেকে হাঁটাবো। দুর্নীতি চলতে পারে না যদি দুষ্কৃতি না হয়, আর দুষ্কৃতি যদি আসে, দুর্নীতি আর দুষ্কৃতি যদি হয় তাহলে যে সম্প্রীতি আছে সেটা নষ্ট হয়, তাহলে যে ভাইচারা है वो बिगड़ जाता है। এজন্য সম্প্রীতিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের একসঙ্গে হতে হবে। আর পুলিশকে বলি যে আপনারা এই দালালিটা বন্ধ করুন, আইন মেনে সংবিধান মেনে চলুন, শান্তির জন্য কাজ করুন, ঐক্যের জন্য কাজ করুন। ঐক্য বিরোধী শক্তিকে আপনারা ভালো করে জানেন, কিন্তু আপনারা লুটেরাদের পাহারা দেওয়ার বদলে আপনারা লুটেরাদের ধরুন। নাহলে ये तो शर्म का बात है ना। বিচারপতি গাঙ্গুলি কেন বললেন ইডি আর সিবিআই কে আসতে? যেহেতু হাওড়া কমিশনারকে কলকাতা কমিশনারকে ডিজি পুলিশকে দেখে বলতেন, যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখে বলে না যত অস্ত্র আছে উদ্ধার করে নাও, যত বোমা আছে উদ্ধার করে নাও। কিছু হয় না, বোমা ফাটছে রোজ রোজ, তামাশা হচ্ছে না প্রতিদিন বলছি তো। আর যেই মারা যাবে তুমি কোনো তৃণমূলের অফিসে, কোনো তৃণমূলের বাড়িতে বোমা একটা করছে, পুলিশ জানে না। এটা জানে বলে বিচারপতি কি বললো, যখন টাকা বার করতে হবে তখন পুলিশকে বললো खामा काम पुलिस को तनख्वाह देते हैं, निकम्मा है। बोला ईडी सीबीआई को बुलाओ, আমরা কেউ চাইনি, भारत सरकार चाहेनी। हाईकोर्ट बोल ईडी सीबीआई के क्या नो, यहाँ टीचर के होंगे तो बुरा मत मानिए। अगर स्कूल का टीचर ठीक से पढ़ाएगा तो प्राइवेट ट्यूशन को ढूंढ के लाना पड़ेगा मास्टर को।
तो अगर बंगाल का पुलिस चोर को पकड़ता तो दिल्ली से पैसा देकर के ईडी सीबीआई को बुलाना पड़ता, एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता। तो ये सब खर्चा बेकार हो रहा है। ये चोर लोग को नहीं पकड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग बोला है चोर धरो जेल भरो। इसमें जो आम साधारण जो पुलिसकर्मी है वो खुश है, लेकिन उसके ऊपर में कुछ चोर के दलाल लोग जो बैठे हुए हैं वो बहुत बुरा मान रहे हैं, इसलिए बोलते हैं सब बोला जावे ना। তাই তো নতুন নিয়ম করছে। আমি অনেক কথা বললাম, কিন্তু আমরা আসল উদ্দেশ্য এটা হচ্ছে ঐক্যের জন্য, শান্তির জন্য, সম্প্রীতির জন্য। হাওড়া জেলার এই শহরের ये हमारा तहजीब है, मुस्तहरका तहजीब, मिश्र संस्कृति। এখানে ইংরেজ আসার আগে থেকে যে শহর গড়ে ওঠে, তারপরে রেল গড়ে ওঠে, তারপর কলকারখানা জুট মিল গড়ে ওঠে, বিভিন্ন জেলা থেকে যেমন মানুষ এসছেন, বিভিন্ন রাজ্য থেকে মানুষ এসছেন। यहाँ कोई होटल में या कोई घर में जब खाना होता है, आप ये नहीं बोल सकते ये बिहारी का खाना है या बंगाली का खाना है या उड़िया का खाना है या साउथ इंडियन का खाना है, वो सब एक जैसा मिल जाता है। सब धारा एसे मिलेছে। আজকে রাজনীতি হচ্ছে নিজেদের স্বার্থে, ওরা এই ধারাকে ভাগ করতে চাইছে। যেমন সমুদ্রে বিভিন্ন নদীর ধারা এসে মেশে, তারপরে সেটা চেনা যায় কোনটা গঙ্গার জল, কোনটা যমুনার জল, কোনটা নর্মদা, কোনটা গোদাবরী, কোনটা ব্রহ্মপুত্র, কোনটা মেঘনা, কোনটা পদ্মা, এটা বোঝা যায় না। আজকে যারা সাম্প্রদায়িকতা করছে তারা এই মানুষের যে মহাসাগর আছে তাতে লাঠি মেলে, তলোয়ার, ত্রিশূল, বল্লম দিয়ে বলছে হিন্দু ধারা আলাদা হবে, মুসলমান ধারা আলাদা হবে, বিহারি ধারা আলাদা হবে, বাঙালি ধারা আলাদা হবে। अरे तुम मरते मर जाओगे, लेकिन समंदर के धारा में तुम अगर लाठी चलाओगे वो धारा कभी फिर से गंगा जमुना अलग अलग धारा नहीं बनेगा, जो धारा एक साथ आके मिल गया है। हमें इसी मुस्तहरका तहजीब को, এই মিশ্র সংস্কৃতিকে, এই কম্পোজিট কালচারকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে, সেই শপথ আমরা নিচ্ছি। অনেকগুলো কথা বললাম, ধন্যবাদ, নমস্কার, আদাব, সালাম, ইনকাম, জিন্দাবাদ।